হরে কৃষ্ণ, সবাইকে প্রণাম। ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দির কর্তৃপক্ষ এবং ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরের পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছি। আজকের এই পবিত্র অক্ষয় তৃতীয়া লগ্নে আমাদের এই সুন্দর মন্দিরটি উদ্বোধন হতে যাচ্ছে। আজকে শ্রী জয়প্রকাশ গোস্বামী গুরু মহারাজ ঠিক 9:30টায় জুমে আসবেন মন্দিরে এবং ইসকন প্রবর্তক শ্রীকৃষ্ণ মন্দিরটি উদ্বোধন করবেন ফিতা কাটার মাধ্যমে, এবং আবার গুরু মহারাজ 12:30টার দিকে এসে জুমে আসবেন এবং জগন্নাথ যখন রত্নবেদিতে বসবেন তখন আরতি প্রদান করবেন। এখন আমরা যজ্ঞ মঞ্চে উপস্থিত হয়েছি, যজ্ঞবেদিতে। আজকের যজ্ঞ শুরু হতে যাচ্ছে। সবাই যজ্ঞবেদিতে দেখবেন এবং প্রণাম করবেন যে যেখানে আছেন। আর অবশ্যই সবাই লাইভটা শেয়ার করবেন। আমি আজকে সারাদিন আপনাদের সাথে আছি। মন্দিরের সব পারমার্থিক কার্যাবলী আপনাদের দেখানোর চেষ্টা করব। আজকে সুদর্শন চক্র প্রতিষ্ঠা হবে এবং সেই উদ্দেশ্যে যজ্ঞ শুরু হবে কিছুক্ষণের মধ্যেই, এবং মন্দিরের গম্বুজে পূজারীরা উঠবেন এবং সুদর্শন চক্রকে আরতি প্রদান করবেন। আপনারা আমার সঙ্গেই থাকুন।
এখন প্রভুপাদের গুরু পূজা শুরু হবে, আপনারা দর্শন করবেন।
हरे कृष्ण।
हरि ओम माधव माधव वाची माधव माधव रीति स्वरंति साधव सर्वकज्जु माधव सर्वकज्जु माधव सर्वकज्जु माधव हरि ओम निताय गौर सीतानंद ब्रह्मानंदे हरि 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 बोल माताजी उलध्वनि हरि बोल माताजी उलध्वनि करो उलध्वनि যজ্ঞ অগ্নিদান হবে। হরে কৃষ্ণ। আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন ইসকন বাংলাদেশের অন্যতম সন্ন্যাসী শ্রী শ্রীমদ ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ। हरे कृष्ण আবার বলছি কেউ আহুতি এখানে দেবেন না আমরা পাশে পাত্র আছে সেটা গুরু মহারাজকে সব দর্শন করবেন প্লিজ।
শ্রীমদ্ ভক্তি অদ্বৈত নবদ্বীপ স্বামী মহারাজ আমাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছেন এসে। টাচ করলে প্রবলেম হয়, এটা লাইভ দেখাচ্ছে। পাত্র আছে আহুতি দিয়ে ওখানে রাখবেন। এখানে অগ্নিকুণ্ডে প্রদর্শন করবেন না, স্বাহা স্বাহা বলে, যেহেতু মহারাজ দর্শন করবেন। সবাইকে আবারও অনুরোধ করছি আপনারা স্বাহা বলে পাশে রাখবেন। শিষ্যা পুরুষা সহস্রাক্ষ সহস্রপা स्वाहा एदम सुवेदम नमः ओम स्वाहा एदम नरेदम नमः ओम स्वाहा एदम अनंत एदम नमः हरे ओम सहस्र शिष्या पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाः शावो विश्वो वृत्तादिष्टतां शम्बुलं स्वाहा एदम कृष्णेदम नमः स्वाहा सर्वं जगदोतम शावकं ओतम मृत आशनजं अनितादिरहोति स्वाहायं कृष्ण एदं नमः ओम एतामनुष्य महिमा आतजं च पुरुषः पादस्य विश्वभूतानि त्रिपादमश्वमृतं देहि स्वाहायं कृष्ण नमः ओम त्रिपादोदयित पुरुषः पादस्य वद पुनः ताद विश्वब्रह्मादश आसनामि स्वाहायं कृष्णायं नमः। नाच करिए ना, नाच करले लेके जाए तो हरे ओम तस्मात् विराट जायतः वेदादि पुरुषः सजात अत्तानिश्चित पश्चात् भविमत पुरः स्वाहायं कृष्णाय एदं नमः। ओम जद पुरुषेदमेषा देवादग् स्वाहा
तं जगं भासकृष्णपुरुषं जातमकृतः तेन देवान्तं सद्दशेषदे स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः ॐ तस्मात् जगत् सर्वभूतः संवृत्तं पृषदाजं पौषमतं चक्रमजवानरन्नादवनश्चते स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः ॐ तस्मात् जगत् सर्वभूतः समानजज्ञिरे चन्दांसि जज्ञिरे तस्मात् जायतः स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः जदपुरुषेण अवधूतपतेदामकल्पेन मोकामेकिमेको बाहो काओर्पदुश्चते स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः ॐ ब्रह्मणस्य मोकमाश्रितः बाहुराजन्नक्रीतः पुरोतदस्य पुष्प पदभावं शुद्रजायतः स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः हरिः ॐ चन्द्रमा मनसः चक्षुषुर्जायतः मोकादेन्द्रचक्निश्च प्राणदमेव जायतः स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः ॐ मोकादेन्द्रचक्निश्च प्राणदमेव जायतः ॐ नभ्वशीदन्तरिक्षं शिस्तुदोषमवर्ततः ॐ स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः पद्भावं भवति साक्षात् नतलुकानन्दलोकानयः ॐ वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णमतमस्तपरेः स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः सर्वाणि रूपाणि वेदाहमेदं पुरुषं महान्तम् आदित्यवर्णमतमस्तपरेः सर्वाणि रूपाणि मे चिन्ततीरः नमानि कृत्तः मे वादनस्ते स्वाहा कृष्णायेदं नमः ॐ दाता पुरस्तदजमतजाहन शत्रुपवितानं पद्रिष्ट तमेव विद्रादमृत एह भवन्दिनन्दमन्तेनाय विद्यते स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः स्वाहा ॐ यज्ञेन जगमजन्त देवा तानि कर्माणि प्रवासनः देवागमहिमानशतन्त पुत्रमर्वशन्ति देवाः स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः ॐ यज्ञेन जगमजन्त देवा तानि कर्माणि प्रवासनः देवागमहिमानशतन्त पुत्रमर्वशन्ति देवाः स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः ॐ स्वाहायेदं कृष्णायेदं नमः ॐ स्वाहायेदं नमः स्वाहायेदं नमः ॐ स्वाहायेदं नमः प्रकारं अत्रं जलन्ति तीर्थं तापयन्तं पद्मस्थितं पद्मवर्णं तामयो भावैश्वर्यं स्वाहायेदं प्रतिकेदं नमः ॐ चन्द्रमा प्रभशं दशशा जलन्तिं श्रियं रूपदेवदुष्कन्दारं तं पत्नीं सेनं अहं प्रगतिलक्ष्मी नश्यनं तं देने स्वाहायेदं प्रतिकेदं नमः ॐ आदित्यवर्णे तापोसहने भातवनस्पतिस्त्वा वक्ष्युराविष्विङ्गा यशहनानि तमसा मोदन्तमयं करायस्तबद्ध आमक्षि स्वाहायं नमः
ভাবে সোহা চরণ করবেন তারা সুন্দর আমাদের বক্স জোরে বলতে হবে তাদের একদম বিকট আওয়াজ হরে ও উভয় তদন্ত সর্বগত সমাধিন আসা পাদর ভূত শিরস্তস্মে হরিতে হরিতে মতকাতমে স্বাহা चंद्रम हिरण्मयं अस्मि जातु वेदमानः स्वाहा वेदं नमः ओम अग्रं वक्तुं पुष्टिं सुवर्णं हिमालयं सृजं हिरण्मयं अस्मि जातु वेदमानः स्वाहा वेदं रतिकाय नमः ओम दुष्यं मेघं प्रवितं नामोदशस्मं नित्यं पुरसायं स्वाहा वेदं नमः ओम महागणपतये धीमहि विष्णुपत्न्ये धीमहि तन्नो अस्मि प्रचोदयात् स्वाहा वेदं नमः ओम থেকে না লাগবে না এখানে রাখি দাও সুদর্শনে 11,000 হুম হতে হবে 11,000 হুম আমি জিজ্ঞাসা করছি 11,000 হুম দিয়ে তাহলে প্রসন্ন হয়ে যাবে 30 জনে 100 উচ্চারণ করবে একবারে 30 বার হয়ে যাবে तो 108 बार 108 बार 4 बार बोलले 11,000 से आराम में बेশি হয়ে যাবে हरे कृष्ण हरि ओम देवारे येदं प्रणातिहिनं विद्याविनष्टदेवारे तद्प्रभासिनि निर्मङ्गलातिहिनं ओम मंगलादमङ्गलसुग्रावेनं तद्वीराविश्वेना ओम स्वाहा इदं विष्णुवाय नमः ओम स्वाहा इदं विष्णवे नमः ओम स्वाहा इदं नमः ओम स्वाहा इदं नमः क्लीं सुदर्शनाय स्वाहा इदं सुदर्शनाय नमः क्लीं सुदर्शनाय स्वाहा इदं सुदर्शनाय नमः क्लीं सुदर्शनाय स्वाहा एदं सुदर्शनाय नमः क्लीं सुदर्शनाय स्वाहा एदं सुदर्शनाय नमः क्लीं सुदर्शनाय स्वाहा एदं सुदर्शनाय नमः प्लीज स्वाहा से लाभ भी चला करो क्लीं सुदर्शनाय स्वाहा एदं सुदर्शनाय नमः क्लीं
Shudashane Swaha, Edam Shudashanayam Namaha, Kling Sam 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 Shudashane Swaha,
Samsudashane Swaha, Ekam Samsudashane Namaha, Kling 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 Samsudashane Swaha, Ekam Kling Samsudashane Swaha, Ekam Samsudashane Namaha, 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 Hari Om. শীতলাক্ষ প্রভু বলছেন যারা যে যে মন্দির থেকে এসেছেন সম্মানিত মহারাজ এবং বলছে এই সুদর্শন হোম যখন দেবেন আপনারা যখন সভা বলবেন আপনাদের মন্দিরে যদি কোনো বিপদ আদি সবকিছু হয়ে যাবে সেগুলো বিনাশ হয়ে যাবে হরি কৃষ্ণায় মঙ্গলাদি এরম সুমঙ্গলাদিশ্চর্যম সুদর্শন মহাভাবেনম তদভীনম মঙ্গলাদেন হতদ্ভদোক্তম নরসিংহারূঢ়ম সুদর্শন চক্রহীরূপে এরম মঙ্গলাদিনম তদভীনম মঙ্গলাদেন নমো নমঃ Kling Samsudashane Swaha, Ekam Samsudashane Namaha, 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 Kling Samsudashane Swaha,
एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं संश्रीकृष्णे स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं संश्रीकृष्णे स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं संश्रीकृष्णे स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं श्रीकृष्णे स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं संश्रीकृष्णे 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 स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः লাইভ চলছে তো আমি কাজ করতে পারবো এখান থেকে ঢুকে পাঠাতে হবে এখান থেকে ঢুকে পাঠাতে হবে एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं संश्रीकृष्णे स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं संश्रीकृष्णे स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः क्लीं संश्रीकृष्णे स्वाहा एनं श्रीकृष्णाय नमः